Serangsalo kotor himboto bisingtri TWF ni mass gathering khlai jakha Ashrambaरि block committee ni bakhakte or shalni mass gathering go 1000 ni sefano gobang bari rokno kuthumani bonuk jakha Khungjan rokno hamkurai kuplungni bisingti mojangai tishat thani khoroksa bari ni saktharma nukjago abo haino shai bari rokni saktharma bai dophabo mothangjaknai dophani kokbo pirjaknai hamkurai thani Ini beri rokni bekha nahare bolai kebeljak bodoni leader Animesh Debbarma ini koksaka. Or shali songjak pandawo MLA Debbarma ADC doli riang nok khobai kubuni atongjuk songba manjakha. Jobawa ongkoriakai dopha mathangjagla. Khorang tisanani nangnai sikango beri rokno dophani bagai joba ongkhadani sana nangmani pia tabu beri rok dophani bagai ha walajak. Coba kelaikani bagai kubuni nopo coba ni bagai tuidului yak ologai kopi laja aboni mangpino September talni beri salmariwa TWF bai songjak mas gathering nujaka nibosaka hamkrani samungo gulujak ADC hapa pia rang bian bai imang nukani mukhang laikani kebeljak tabo khuni bosaka Tiprasa rokni khorok goniwi rangmani bagino ADC haba ADC hamkrani samungo beli toni kunigo khaduni bisingti kok narakha kebengai bodoni leader Animesh Debbarma Winano jotono pele hambai tinichung thangnai Vidhan Sabha nirbachonni pore TWF ni shudu Asarambari block committee ni pore rokni jomayet khlaika निश्चित रूपे जों सिगौ 1000 बरै दिनि हरो खायगा साथुं वातै मानजागै दिनि प्रग्राम हम बदम जों खायगा যদিও সময়नि অভাবে চিনি হरो गोबांमा बक्ता विशेष बक्ता रं बिसिंगो बरै मथानि चिनि प्रेसिडेंट स्वप्ना देबबर्मा অনারেবল डली रियां अनंत देबबर्मा Chini local netri rok boro tongo jora kering bagang tini boktobbo rimalia kokrei chini program 100% tini success jengka belai ang tongthokka Tripurani 70 bochorni political history wo chini bori rokno khamsang mani agi jeng kuno somoy aige nugya khobuk khanaya Chini beri rok bishes bhumika nahari tongo haste kenangino beri rokni manja emon kuno samung korei besai besa jodi lama koroja khenge beri rok asol lamao sotik lamao borok tuimano agio jeng chalarok se beri rokno ma sauta pani kok pildi kintu jeng tabuk nugo chini TWF ni beri rok borok se chalarok no tabuk kobogo hado pani samung tangan bagi belai khatong thogo abong khakra kungo kogungkha tini chini khoroksa sangbadik friend je singmani 3 bochoro ADC hapangni mungsa samung nugya sangbadik bondhu rongnang sanan mujungo ADC kamaoise thangnai jodi choba khlaiyakai omo ADC wa achuk tongnai CM bubagra ba jeng ancholik dol khainai rokni muchungyaनि बागै ADC developing ya kogya जों चिनि खरांनि तत्रानि सिर किचिग्रि त्रिपुरा गनांगै भारत आयुं कतरो दिल्ली थाङै जों चिरिगै साओ ADC ओ रां रिजाग्या ADC नि सांबिधानिक क्षमता बारि रिजाग्या दिनि ADC नि रokनि बेतन मात्र 29000 ADC नि MDC रं बेतन मात्र 42000 ADC beton rinani rang korei onek chini Tiprasa bokrok korei takukte bukuk song proshno tisao bibishon ni bhumikai tini borok jungno majra bernan bagi kok piro tangai ADC Tipramo thani hapang samung tangmaya ni mul karonukha there is no money paisa nahi hai rang korei ADC to sak salok tanai hasi Oke, dabo norok to sak salok mana tamono. Rang geri bahigi neng sak salok nai. Ini jodi neng prosto khainai sangbadik. Rang geri ADC salok ma rongkai khana nang bubak rabai salai nai. Neng phai CM phai di.
ADC চালবি ফুরুক de rang kri hai ADC ni যেটা রাং মানে স্যার ADC ni koi busuk rang tong busuk rang rekha 619 কোটি বেতন বাতা রিনানিনো 580 কোটি থাঙ্গো তিনিনি 39 কোটি রাং বাই সারা ত্রিপুরানো চালক নানি দাম রিমান নাই একটা মার্কেট স্টল নামনানি তাও 16 লক্ষ টাকা রাং থাঙ্গো ত্রিপুরাও 587টা ভিলেজ কমিটি তঙ্গো প্রশ্ন সঙ্গি মানো কিন্তু বুঝিনা নাংনাই অপ্রশ্ন মানিক সাহানো সঙ্গে ম প্রশ্ন রতননাথ নো সঙ্গে ম প্রশ্ন অমিত শাহ নো সঙ্গে ম প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদী নো সঙ্গে অম মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়াতি চিনি বঙ্গনাঙ্গি এম রংনো সঙ্গি মনু না স্যার যে 60 মোতাবেক চিনি চবাই 275 already ADC ni rang da phondo phai tong ADC momon hoite দুসে রাং পাই 275 article রাং পাই কই কোটি পাই ADC ni rang what is 275 the amount কিন্তু আবার তো বড় রাং সিসালো পাই রাং খকসাবো ভাই মানো খগনিবো ভাই মানো যেহেতু নঙ্গাসে তথ্য সিও ইউ প্লিজ টেল মি 275 বুসক রাং পাই সাথে আইতে जों दायित्व नाहारि साव त्रिपुरा हास्टेनि बाजेट 27000 কোটি টাকাও থাং সহিকা 15 লক্ষ এডিসি বড় বিভাগে 619 কোটি রাং রেজাগো নং হাজার বাই 100 এবং কোটিনি হিসাব সেরঙ্গি কাহামক্লাই প্রশ্ন ক্লাইকে আং দালাই তংতংলাই প্রশ্নন বাগি প্রশ্নতা খাইদি চবা চিনি মান থাই সকলেন বাগি जों চবা খাইও আর রাং ভাই যদি এডিসি হাপাং जों চালক মাই আকাই আবো আলাদা কর কিন্তু जों বারবার অকক সানাই ভারত হাকতর ত্রিপুরা সরকার তিপ্রাসার বখরাম গনিwi রাং রিয়ানি বাগি তিনি जों চালবি মাই এবং जों গাবন বাগি চবা এডিসি বাইনিয়া গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড जों আরো থাং সবিনা নাংনে বেলায় বেলায় হাম ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পুই।